Swimsuit. Abbiamo colore in compa. Siguro kailangan na natin ng ano. Yung pang vlog na ano. Yung ano. Yung gaganan mo lang. Tapos wide na to. Magbabloggerist ka na eh. What's up, guys? Cute sing. Very cute. Parang naalala ko yung ano na binabalik ko. So kahit ano tayo sa makakita natin MDNR, merong kabayan dyan. Yes. Hindi ko alam kung naka-duty ka. Let's go. Ayun, naka-duty ko. Kabayan! Kala ko anong gagawin. Kabayan! Dobro! Dobro jutro! We're here! Dobro! 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 Super, ne može bolje biti. Yeah! Dobro! You dobro! Dobro, dobro, super. Tip top. You kiss me, ha? Ja? Ah, dobro! Habala, habala! Hvala, ja. Habala! Welcome! Ciao, Goodbye! ciao. Do widzenia! Do widzenia. Bis morgen. Bis morgen! Ja, ja. Yeah. Spreekst du Deutsch? No, I'm Filipina from Philippines. Ja, Filipijnen. Yes, nice meeting ja, you. Filipijnen goed. Nice meeting you. I'm Jel. Tip top, Tip top. tip top. Nice meeting you. Thank you. Ciao, ciao. Bye. Habala. So guys, nagulat ako. Bigla niya ako in-approach. Or sabi niya good. So nag-video lang ako, ma'am. Bigla siyang nag-hello. Taksil siya. Nakiss niya pa ako So, ito nga pala yung DM. Diyan yung mga maraming mga cosmetics. So, pag sahod namin, tatambay kami dyan sa pangalawang bahay namin. So, Watson siya dito sa Croatia. Hindi ko nakita. Papanoorin ko na sa video. Ano? Kinis niya ka, girls. Di niyo ba nakita? Oh my God! Taksil! Nagulat ako Taksil na siya. Loko ka, uncle